Bienvenidos a Gamerbits. Estamos aquí con Dragon Quest 11, un pasado de perdido, que ha salido para PC, Xbox One y PlayStation 4 recientemente. Estamos con la versión de PC. Vamos a echar un vistazo al rendimiento. Estamos a 4K con una GTX 1080, un Intel Core i7 5820K y 6 GB de memoria. En cuanto a los ajustes del sistema, debo decir que algo necesitan para cambiarse, porque puedes cambiar entre pantalla completa, ventanas y bordes, pero luego, perdón, en resolución veis que las resoluciones 1440p y 4K están marcadas en oscuro y tienes que ir a un archivo de configuración externo para conseguir utilizarlas, lo cual es bastante molesto. Vamos atrás, vamos a las opciones de gráficos. Tenemos para el brillo, tenemos que ir al suavizado. No he notado ninguna diferencia entre los varios modos que hay, sí de gráficos, pero no de bajada de rendimiento en 4K. Procesamiento, tenemos calidad de sombras a tope, porcentaje de pantalla tenemos al 100%, velocidad de fotogramas a 60 y sincronización vertical. En este caso la hemos dejado activada porque es bastante molesto el tearing. Tengo una partida pensada para saltar un poco la introducción y que podamos ver el juego directamente. Nos hacen un resumen de lo que es el principio del juego, vamos, porque no hemos hecho nada en especial. Y nada, llegamos al propio mapa. Como veis, el juego a 4K con la GTX 1080 es imposible. No hay manera. Si os fijáis en la temperatura, yo os alarmo un poco. Tener en cuenta que es un modelo de referencia de turbina y por eso sube un poco más la temperatura de lo normal. El resto veis que usa muy poquito de CPU, apenas llega a sobrecargar. Esta tampoco es una zona intensiva de gráficos porque es una cueva, en el principio del juego. Ahí tenemos un combate para que veáis cómo son los combates. Dragon Quest 11 es bastante clásico en cuanto a esto. Tenemos un combate clásico por turnos. Cada personaje, en este caso somos héroes, puede luchar. Ataque, seleccionamos el personaje, atacamos. Cuando nos vuelve a tocar, volvemos a seleccionar y atacamos. Seguimos adelante. Este juego es bastante recomendable luchar para ir subiendo de experiencia, porque luego los desafíos empiezan a complicarse bastante. Los combates no llevan una posición predefinida del mapa, usan la propia pantalla, pero nos llevan a un sitio concreto donde se desarrolla. Vamos a pasar un poco de los combates ahora para que no se haga pesado el vídeo, porque obviamente la cueva está a petar de limos. Esquivar, vamos aquí a por el ratoncito este, por lo que sea. Don't give up! Go on! Crikey! Get him! Como veis, salen los típicos mensajes de lo que van haciendo los personajes, si tienen miedo, si se quedan observando la batalla, o sea que se quedan sin hacer nada, básicamente. Subimos de nivel,
Cada stat está subiendo a cada nivel que subimos. Nos han dado un conjuro. Lo podemos probar en la siguiente batalla. Y un camino izquierda o derecha. Vamos a ir por la derecha para explorar un poquito. Puede que haya algo aquí. Objeto de curación, una planta medicinal. Un poquito de oro. No está mal. No sé si podemos bajar al agua. Estoy jugando con un mando de la Xbox 360, por si no se nota. Bici el mando, que no se agota. Mineral de cobre para crafting. Vamos a luchar contra este para probar un poco el ataque que nos han enseñado. Mini ataque. Con esto podemos hacerlo de un solo ataque. Vamos a volverlo a usar con el otro. Aunque nos quedaremos. Tough little blighters, aren't they? Ya os digo, Dragon Quest 11 tiene un desarrollo muy clásico, similar a las anteriores entregas, juego por turnos, mazmorritas en que vamos encontrando enemigos. Los enemigos están, digamos, simplificados a uno solo de los enemigos. Tiene doblaje en inglés también, como estáis pensando, subtítulos en castellano. Realmente creo que se pueden poner las voces en japonés, pero no lo he valorado, pero a quien sea muy seguidor del anime y tal, igual agradece esta opción. Cole? ¡Pedro! Quick! You have to help him! Desde luego, pese a no poder utilizar el juego en concentración, debo decir que este juego se podría jugar perfectamente a un premio de 30 y It's more monsters! Y no lo echaríamos de menos. Oh, vamos bien. Y al ser un juego de combate por turnos que no hay movimientos exagerados, pues no nos vamos a poner. Don't give up! Crikey! Here you go! Vamos a volver a Don't give up! la compañera más cargada de objetos útiles. La batalla se puede girar en cámara, no sé si lo había mostrado hasta ahora. Phew. Well done! También podemos ver un poco el final de la batalla. I'm sorry, Gemma. I only came up here because I thought it'd be funny to jump out and... But then those monsters appeared. What in the world is going on? I never heard anything about monsters appearing on the tour before. But never mind that now. What? Yes, Gemma. Desde luego da Sorry, gusto ver Gemma. el diseño de los personajes, que son diseños de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball.
Y el juego ha dado un paso elevado en el estilo manga de los personajes en You 3D. saved my bacon again. I knew you were tough, but crikey, Creo que incluso you sería really have grown comparable into quite the a hero. las cinemáticas de anteriores ediciones. Not far to the top now. Typical. It would have to go and start raining, wouldn't it? Come on, let's get... Perdonadme que pase un poco los diálogos porque no quiero tampoco hacer spoilers para quien quiera jugar. Estamos en el principio del juego. Esto sería... La partida guardada estaba en unos 8 minutos. Pues más lo que hayamos sumado en el vídeo. Cuidadito. Menos mal que le han puesto brilli a la cuerda, porque si no, no la veríamos. Nada, seguimos subiendo. Yo imagino que nos espera un boss aquí en la cima. Sería el Here we habitual are at desarrollo last. del Dragon Quest. It's such a shame about the weather. I was really looking forward to that view. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? What was that? Y ahí lo tenemos. Help! Help me! No, no te caigas, que lleva las pociones. Adiós la calidad baja. We're alive. But how? That great big flash of lightning. Look! The mark on your hand! Huh? Oh, it stopped. Well, we can worry about that later. All I know is that you saved me yet again. I don't know what I'd do without you. Now, we really had better be finishing up this ceremony. Humble folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer, sing it across all our drear. Erdrea es el mundo donde está ubicado Dragon Quest 11. Blessed are we since days of yore, let it be so forevermore. Wow! Look! It just goes on and on and on. Who
Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. They wanted to show us how huge our world really is. Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Should we head down and tell Grandad and everyone? They'll all be waiting for us at the bottom. Pues nada, vamos para abajo. Menos mal que nos ahorran el engorro de bajar la cueva otra vez. Y bueno, aquí veis un poco un escenario más abierto que en la cueva. Está bien en las montañas, pero bueno, aquí ya hay un poco más de vegetación, más personajes. Están aquí esperando para felicitarnos. O menos mal. Vamos aquí al abuelo. Pues vamos a ver al señor alcalde. Aquí todo el mundo lo va a felicitar por el camino, así que vamos a saltarnos un poco esto. Y aquí está el señor alcalde. We're back safe and sound, Grandad. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Well, there's no doubt about it, the spirit of the land was watching over you. Now tell me, my dear, how was the view from the top? It was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my life. You're true Cobblestonians now. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdrea in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may await you out there. Now, it's high time we were heading back. I'm sure your mother is... Seguimos un poco. Come on, you. Home time. Pulsamos el stick izquierdo, podemos devolver la cámara al punto de vista del héroe. Ya, como podéis ver y como os digo, el juego gráficamente es una pasada y eso que estamos en una zona todavía inicial. No nos van a dejar salir del pueblo, me imagino. Vamos, que nos mandan a nuestra casa. Aquí en el tejado hay algo. No sé yo si podremos llegar ahí girando por aquí. Imagino que podemos subir por aquí. Ahí lo tenemos. Y nada, si supiéramos dónde está
No sé si es que no lo recuerdo. Es una tienda. No espero que sea esto. Vamos a probar aquí. Obviamente aquí no es. Podemos ocultar el objetivo, la casa está a la otra punta. Ya tenemos claro, vamos a tener aquí un pequeño circuito para ir hasta la casa. Here's my little soldier. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Of course not. Quite the opposite, in fact. You would have been proud of him. We got attacked by a monster at the top of the tour, and I ended up hanging onto the edge of the cliff. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. What did you say? That funny little mark? Lightning flying about the place? Goodness me. Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary, but it seems his grandfather was right all along. Well, I've been putting this off for long enough now. You and me need to have a little talk. Here, this belongs to you. Your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed the tour. The truth is, there's something I've been keeping a secret all these years. Something I've never told another soul in the village. El secreto de él. It's... how can I put this now? Well, he said you're the reincarnation of the luminary. What? ¿Qué me ha dicho? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Heliodor, and show that necklace thingy to the king. He seemed to think that if you did that, all would become clear. Clear as mud, I shouldn't want. Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about, you'll have to leave Cobblestone. Crikey. Well, I can't stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Come on, dinner. Ahí la mano que está aquí en la ventana. Básicamente nos invita a que nos demos un paseíto. Ahí tenemos otro objeto en el techo. No sé yo si llegaremos desde aquí. No. Nos dan un logro por recoger 10 tipos de objetos diferentes.
Vamos a ver si el mapa nos dice dónde tenemos que ir. En el centro de Puñalabia. Cualquiera diría que es allí en el árbol. Oh, can't sleep either, eh? You remember this tree, don't you? I got my scarf stuck in it all those years ago. There I was, crying like mad, and there you were, running round trying to help me get it down. Some things never change, eh? You know, I always imagined we'd spend our whole lives right here in Cobblestone. That's why I was so surprised by what your mum said today. All that stuff about you being the luminary, that reincarnation. I remember the story my granddad told me. Once upon a time, long, long ago, the world was terrorized by a horrible monster. But then, the luminary appeared and saved the day. When it was all over, the luminary turned into a star. That's his star, right there. How can you be the luminary too? I just don't get it. I know. That's what you're going to Heliodor to find out. I understand, really I do. Listen, we should both be getting back. Everyone will be wondering where we've got to. Goodbye, old friend. Qué despedida más rara. Toma ya, traje de aventura. Well, just look at you. You don't scrub up too bad, you know. Only wish your grandfather were here to see you. You won't forget him, will you? He was a fine, upstanding man, the pride of the village. You could do worse than try to be like him. Well, however you turn out, I'm sure you'll find a way to overcome whatever lies ahead. A mother knows these things. Oh, by the way, I've popped a little money I'd saved for a rainy day in your pack. Don't spend it all at once. Why don't you visit the village shop before you head off to Heliodor? You'll need some supplies for your big adventure. But don't take too long. The whole village is turning out to wave you off. Pues nada, vamos a la tienda a comprar algunas cosas necesarias. Ese abuelo.
vamos a la puerta donde nos han dicho que no podemos salir antes. Aunque no sé yo si deberíamos ir a los puntos azules antes. Aquí está la mamá. One day you're just a little boy, the next you're getting ready to leave us. I only wish your grandfather could see. To think, it's been so many years already since old Chalky found you floating in. What do you mean? We never thought there was anything out of the ordinary about you. And now suddenly there's all this talk of... You know who the Luminary was, of course. The legendary hero who saved the world from a terrible... We're supposed to believe that you're him reincarnated? I don't doubt it. Oh, when you meet the King of Heliodor, put in a good word for old Cobblestone, won't you, eh? If he finds out this is the village where the Luminary was raised, that might be something... Oh, you are terrible! Trust you to be thinking about what you can get out of it. Oh, no, I'm only joking, of course. The very thought. Yes, no, but you must allow us to offer what little assistance... May this magnificent steed, the pride of Cobblestone, lighten your burden and speed you on your way. You'll find Heliodor easily enough. Just head north out of the village and follow your nose. You travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You make us proud out there, won't you? And come back safe. Wait! Here, take this with you. I made it for you. It'll keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going. Be sure to keep it close, won't you? Oh, I don't know what's in store for you out there. But wherever you go and whoever you meet, don't forget us, will you? Take care, and remember, we'll be waiting for you. Ya vamos. Y nada, aquí tenemos el mundo abierto de Dragon Quest 11. Que como no, está lleno de monstruos. Pájaro, tenemos los típicos limos. A ignorarlos un poco por ahora. Tenemos un murciélago. Así que vamos a por él. Me cae igual.
de acabar con los enemigos. Imaginamos que el reino está por allá, obviamente, por el castillo. Oh, what have we here? It can be risky heading into the great outdoors if you aren't familiar with them. See the remains of that fire over there? Well, when you spy one of those, it means you can set up camp and rest your weary bones. To settle down for the night, just go up to the fire and examine it. What's that? You're worried about being attacked by monster? That statue over there is chock full of holy powers that'll keep the beasties at bay for as long as you need. And that's not all. You can pray to it to be cured of poison and all kinds of other things. Think of it as a mini church. Anyway, enough of my yammering. You'll need to get used to what campsites look like and how to find them. It's like my old dad always said. Well, that's all from me. If you have any camping-related queries, feel free to ask. Vamos al juego para ver cómo funciona. Pedir ayuda abstracta. No tenemos nada raro. Vamos a darle a descansar. Podemos elegir también hasta qué hora queremos descansar. Vamos a descansar hasta mediodía. Vale, y seguimos. Vamos hacia el castillo. Parece que no nos lo van a poner fácil para llegar al castillo. Este tipo de personaje ni galopando lo podemos evitar. Vamos a ir contra él. Vamos a la caña. Debo decir que tengamos cuidado con los combates de Dragon Quest al principio por esto. Vamos a los objetos, tenemos que continuar, nos curamos. Pero tener mucho cuidado con los combates, porque si vais saltando muchos enemigos, finalmente vais a llegar a un punto en que os va a tocar luchar sí o sí y los vais a echar de menos. Llegamos hasta aquí, hasta el reino, y yo creo que ya va siendo hora de despedir el vídeo. Creo que como en primeras impresiones está bastante bien. Vemos un Dragon Quest bastante en la línea clásica, tiene algunas novedades como poder moverse, pero en principio lo que más me impresiona es la tremenda calidad gráfica de ese Dragon Quest frente a sus predecesores. Está directamente a otro nivel completamente. Y yo sé que títulos como, por ejemplo, Spider-Man estaban muy esperados y Dragon Quest ha quedado un poco en segundo plano, pero realmente para quienes estén buscando un RPG y ya estén cansados, por ejemplo, de Final Fantasy XV, con Dragon Quest tienen una gran aventura que les va a esperar. Y bueno, nada, chicos, eso es todo. Despido el vídeo. Ya hemos visto suficiente del juego.
ver si en unos días puedo publicar una review del título también. Y nada, hasta la próxima. Seguirnos en la web en gamerbits.net. Suscribiros al canal si os gustan nuestros vídeos de YouTube y también podéis seguirnos en las redes sociales en Facebook, Twitter y Instagram. Hasta luego.